Morning guys. Time check 5:52 a.m. and we're preparing for our first shoot. Sama na attorney. Happy. Pangkaroon guys, attorney nag-video. Ay, sigko to. Tarong ba? Guys, hindi kayo magsugod na ito ba? Ano gawin? Tara. Sige. Mana si engineer, ang outfit attorney. So, nagpapilit na po og sticker ang DNG decals. Smile, pagkalapit. Yes. Di pa na dikit? Na, pagdikit. Ano to? Sige, pato. Dara. Katong... Attorney! Attorney lang kayo. Gayaga na yun. Attorney. Assist by... Ipusa na yung one na Okay na. Okay na, okay na. Tingnan lang mo. Manitay lang dito mo to. Baba lang, baba lang. Yeah, closer konti. Muna itong servisyo totoo, guys. Second shoot, guys, for today. Yay! Inani ang drama, guys. Mag-abot na sila, guys, sa unahan sa karatula. We are here now at Mahogany Hills. Done with our breakfast. And si Kagawad, ayahay na kayo pisto. Si attorney, Watcher. Watcher. Dai. Another set. Yes, retouch, unlimited. Lah. Limited. Kahit B Kahit or more. Buraot. Who's attorney? No. Watcher na sa attorney? Iyan si Kagawad. Ilan siya yung papadumay ng kapitan. Saan yung shoot tayo karan tayo? Ha? Yanan niya po. Yanan niya po. Attorney na rabi na engineer ka. Ay, doon naman, di ka kaya attorney naman ka. Napalupad ng tabano, guys. Bukan gano'n siya. Dili ko da. Dito yun. Ana pag-abot, may dito duwa. Dito may gikan. Ana, pwede po. Nay, ana. Mangay pa ako mag-ana ko.
go, go. Yan, zaman. Sama. Ha? Ato ba, TikTok lang doon. Kapit malagay na tumpa si ano, Nanay Kuy. Ha? Anak sa Truby si Nanay Kuy daw kasi siya si Tatay Kuy. Asa may ani bes? Ani sandig lang? Abot na mo. Sa magiging. Tuyok lang. Change outfit na po. Pareha yung outfit na attorney ba? Attorney, pareha itong tulo attorney. Mujowan ka, ikaw. Gawa dyan yung attorney. Kabalo ko unsa ay vlog mo din ayo eh. Kabalo ko unsa purpose ni mo dai nganong same outfit. Ano man, chuka ang round boy. So, dito nagsisimula ang storya. Nagpafulay sa ando. Okay, sige lang kay. Ang first take na dira sa kadik, nagtuman sa dagandagan. So, ang buhaton nyo dira kay. Woo! Pero ang yung ulo tanawanay, smiling, ha? Nag-wave siya. Paano niya? Kaya ka sila, ano? Woo! Wave, smile. Na isa sa front. Tam, ano nyo, left to right nyo. Transfer na ko. Ako na matransfer. Ito yung tenda, ha? Ako na matransfer. Fake tap or second. Ikaw lang. Pero pag anak, ingat lang mag-next para anak na po. Pauno na ako pakabahin ulit. Asa man ang spot? Dito ay natin natin. Ayaw mo pala yung sa edge. Ready ta? Ready. Go lang gid. Go lang. Mura na rin. Ah, sa dibut di mo guys. Mansa ba yan na? Ay, mahumot ka! Dahil lang. Yan lang. Kiss, kiss, kiss. Gubat F, napay color, napay color. Di sayo-sayo lang. Wala. Kinataway lang, kinataway. Okay, inay lang. Balik, 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 balik. Balik, 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 balik. Balik, 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 balik. Tara, tara, tara. Sa pang 11:44 guys. So, marami sa second set. Break sa Rest sa me. rest. Tanggal ang pilok F. Sunog ang among kuan. Ang panit. Sa kainit. Sa kainit.
Yan si Kuan, Kagawad mo tong chef na to karon Tao, May napansin ka ba? Eta Johnny, may napansin ka ba? Uy, po ko na. Sabi ko, ako siya ko na. May napansin ka ba, Eta Johnny, polka dots sa sleeve ng yung binigay na ko. Gawad ka. Seka ko, sugba o kuan. Timbro, kung nang gutanaw ka rin kay RR ba, pero babae. Ano yung lasa sa JN? Hindi ko pa natitikman. Ito natin malalaman. The color is there, very clear. Taste it. Reminds me of a memory nung ako'y naliligo sa running water sa Turil, Davao City. Sarap. Pakayoon na to ang Ang opinion. opinion ni Ata Ruby. Matitikman niya na ang What? tubig. Rejection. What? Yeah, what? Wait lang, Ted. Ang reaction ni mo, Ted. G-A-H. Sa nila, sa sila. Ay, di siya rin magtandok siya. Lasang silik. Gusto ang tuog dribot. Oo, okay. Tuog lang sa... Hello guys. Itong vloggers guys. So, ano yung paniud to? Paniud to ba? Dili. Paniudsi. Smiley kayo. Ano daw yung inasal na? Mang inasal ni Ibor. Yawa yung Kagawad. Time for bonfire with our ever supportive attorney. Ah, what a lovely. Very good. Sabay yun, sabay. Ano po sigot? Smiling guys, go. Moving guys, moving na, moving. Yeah, smiling. Paano tadad? Kanang pa... Tuyok-tuyok ba? Eh, tuyok-tuyok mo. Bakit noon? Go lang. Ayaw po. Mas, tanaw mo sa... Plastic. Ay, saan mo? Eh, gugmara. Hindi ma'am, ligi ka ma'am. Eh, tanaw. Tinanaway. Yan. Tanawanan mo tuwa dito. Bro, lagi ko to. Ay, tao, si matumba ba? Pero man, gagawa po kayo matumba no? What a love song. Yeah. Lovely. Mas na tong fake. Third set. Fake. It's over. Ano si tawagan na? Bonfire. Bonfire. Fake bonfire. Okay lang, at least. Third set Salamat is Ate over. Mercy for your Ay, tulog din si Ate Mercy. Mga tagbi. Malos nyo na. Di ba ka nang ikamot? Tanggalan niya guys because for our fourth set, it's movie time. Netflix and chill ang iyang theme. So wait na lang kami na mag dark gamay ang Araw pa siya nag-vlog guys, Sky. kaya hindi na siya preoccupied. Lagi, busy kay ko ganina. Tapos ka nang stressful. Wala pa siya tulog. Ay, dili enough day.
Anyway. Yes. Kore moche. Tak 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 tak. Sume moche. Kevs. Oo. Kevs man. Yes, no. Ang select, mga select. This is our last and final set. Kaya natin to. Kaya na? Oh, sige. Tulog na ka ha? Dungagan pa na or tama na na? Nak, ina na na. Hindi man lang ito. Sila mo. Crunchy! Crunchy! Ay, saka na kami sugar. Katawa lang. Yes, smile. Ay, for the lace! Litan mo guys. Yan, kaya ito tutulong ko sa taas. Moving ano mo nagkuhan pag kanang waki-waki mo sa kwadre. Sige, isa pa, ana. Waki faces ka. Sige, katong silip na mo, silip. Yan, ana. Ya, silip na mo, silip. Silip. At Sinulog mo na yun. pagkalapit ko man mo sangkin ko. Pagpagin mo na yun. Ako dyan sinulog. Ano. Okay lang eh. Ika dahil kikisunduan na ka. Dito ya mga Nakano mo na ko sa likod. Ana, babante na. Prepare for impact. Kaya na. Et yan na sa kana perfect. Go guys, bakit yun lang kulitan. Yan, kulitan. Yan, tatawanan guys, kulitan. Dapat sa baba. Kasi crunchy sa baba. Kulitan. I-try na ninyo kanang durido si Crunchy kanang pilit inyong dagway. Pantay yan, smile. Smile Crunchy. Yan, smile. Waki na, waki. Tanaw diri. Kulitan mo guys ha, kulitan mo. 5, 4, 3, 2, 1, go guys, kulitan. Nice, smiling. Katote, lovely to te. Anaagamay te oh. Te, anaagamay ang ang habol. Tanawanay mo to. Gila mo to. Ah, perfect. Close na to. 1, 2, 3, go lapping, go. Gugma. 1, 2, 3, smiling, go. Nose to nose. Tanawasan ko. Katawanan. Ano yung ganahan ka ng shot lang. Wala na ako talaga gisilik lang.
Tanaw dito. Tay, katawanan ng kuan. Katawanan. Kailangan. Katawanan dito. Grabe yun. Grabe yun. Grabe. Ano yung ganahan? Na-chat-chat lang. Hello everybody! So we are already done with our fourth set. Time to pack up! Hello guys. So we are finally home. Let's give you a short recap of how our day went. Story time. Let's wrap up our day. So remember kanina call time nato is 2 a.m. para mag-prepare, and then we have to leave by 4 a.m. to catch the sunrise para gwapo daw ang effects. So we were delayed for like mga 30 minutes lang kay lugar kay kakamata. We arrived at Buda mga 5:30, 5:45 o mga 5:45. And then we had our first set doon sa quarry, and then second, third set doon sa Mahogany Hills, same with the last and fourth set. So yun, hindi masyado naka-update kay na-drain ginawa akong energy guys. 1 hour and 20 minutes lang akong tulog last night. Ikaw, pila ka minutes ka na? Pila ka oras nakatulog? 2 hours? What lovely. 2 hours. So ko to, naka-nap man pod ko, naka-power nap ko mga 30 minutes. So this was a very productive but tiring day for us. Thank you, Lord, for the good weather Yes, amazing kayo kay last night. grabe gid ang ulan. So pulba kayo if ulanon ba mi or if mag-fog ba the whole time. But thank God the weather was so good, and this day was really in favor for us. Thank you, Lord. Indeed. So yun, tired na kami lahat. So let's call it a day. Bye everyone. Good night. See you on our next vlog. Bye.